So Jesus turns to Simon and says, Simon, I have something to say to you. And Simon says, oh, go ahead, teacher, say it. Kemudian Yesus berkata pada Simon, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Simon menjawab, silakan. And here is what Jesus says. Ini yang Yesus katakan. Do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she has loved much. But he who is forgiven little loves little. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jesus knew fully well that this woman was a sinful woman. Yesus tahu wanita ini berdosa. But she had repented and she was filled with gratitude and she showed her love for Jesus by acting as a servant and washing his feet. Tetapi wanita ini bertobat, bersyukur kepada Tuhan dan berbuat seperti membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. I wish that I had been there to see the look on Simon's face. Saya ingin lihat tampang Simon setelah itu. Simon would then know he has known my thoughts. He really is a true prophet. He knows who this woman is, that she is a sinner. He knows me too. Simon pasti kaget karena Yesus mengetahui persis pikiran Simon dan Simon akhirnya sadar bahwa Yesus tahu persis wanita ini berdosa. The Messiah heals and restores. Mesias menyembuhkan dan merestorasi. He heals and raises the dead and he defeats Satan. Dia menyembuhkan, membangkitkan orang mati, mengalahkan setan. One of the most important scrolls found relating to the historical Jesus is this one. Salah satu gulungan yang terpenting adalah yang ini. This is called 4Q 521, so it's cave number 4 where so many of the scrolls were found, number 521, 4Q. Dari gua keempat, gulungan 521. You're looking at part of it, and what I will be reading to you is the large portion on the right. Saya akan membaca sebagian besar dari potongan ini. In fact, I will show something to you. Saya akan memperlihatkan sesuatu pada saudara. That word I am pointing at is Messiah. Yang saya tunjukkan itu Mesias. Okay? Where it says, heaven and earth will obey his Messiah. Jadi langit dan bumi akan tunduk taat kepada Mesias. John the Baptist was in prison. Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Imprisoned by Herod Antipas, the tetrarch of Galilee. Karena dipenjarakan oleh Herodes Antipas. John is discouraged and so he sends messengers to Jesus. Yohanes begitu gelisah jadi mengirimkan muridnya memberikan pesan kepada Yesus. And the messengers ask Jesus, "Are you he who is to come, or shall we look for another?" Jadi bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau harus kami menanti orang lain? And Jesus replies, "Go and tell John what you see and hear. The blind receive their sight and the lame walk. Lepers are cleansed and the deaf hear. And the dead are raised up. And the poor have good news preached to them." Yesus menjawab, pergilah katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Now, critical scholars have acknowledged that this is unquestionably authentic.
Para ahli yang kritis tidak akan mempertanyakan ini sangat otentik. They argue rightly, in my opinion, that John's doubt in Jesus is not easily explained as post-Easter Christian invention. Jadi sangat jelas Yohanes Pembaptis pasti ragu dan ini bukan rekaan atau rekayasa daripada sesudah Paskah, sesudah Yesus bangkit. Just imagine John is in prison and wondering, well, if Jesus is the fulfillment of Isaiah 61, how come I haven't been released from prison? Jadi Yohanes Pembaptis mulai meragukan Yesus, kalau memang Yesus merupakan Mesias dari Yesaya 61, mengapa aku tidak dibebaskan? And after all, Jesus does not reply overtly or explicitly, yes, I'm the Messiah. Yesus tidak secara nyata-nyata mengatakan saya adalah Mesias. So this implicit response on the part of Jesus points in the direction of authenticity. Jadi secara implisit kita dapat melihat otentisitas daripada Yesus. Matthew, when he narrates the story, he introduces it as when John heard of the deeds or works of the Messiah, he then sent messengers. Matius mengisahkan hal ini menjadi sebuah karya Mesias pada waktu Yohanes Pembaptis mengirimkan muridnya untuk memberikan pesan kepada Yesus. It turns out that Matthew was very perceptive and accurate. Matius dengan sangat tepat justru untuk memberitakan hal ini. As we shall see when we look at 4Q 5:21. Jadi waktu kita melihat 4Q 5:21. Now here is the text. Can you read that all right? Ini yang ada di dalam 4Q 5:21. Langit dan bumi akan tunduk taat kepada Mesiasnya. Mereka tidak akan berbalik daripada Tauratnya yang kudus. Kuatkanlah dirimu, engkau yang mencari Tuhan. Tidakkah engkau akan mendapatkan Tuhan yang berharap di dalam hatinya? Karena Tuhan mencari orang yang saleh, yang memanggil namanya yang benar. Kepada orang yang rendah hati, Roh Kudusnya menyertai dan dia memperbaharui, membangkitkan kembali mereka yang setia. Tuhan akan mengangkat mereka yang saleh ke hadapannya di dalam kerajaannya yang kekal, membebaskan para tawanan, membukakan mata yang buta, membangkitkan mereka yang tersungkur, dan selamanya akan memegang teguh mereka yang berharap dan saleh dan tidak akan ditundanya. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang mulia yang tidak pernah dilakukan sebelumnya seperti yang Dia katakan. Karena Ia akan menyembuhkan yang terluka, Dia akan membangkitkan yang mati, Ia akan memberitakan kabar baik kepada orang miskin. We hear in this passage several echoes in Jesus' reply to John the Baptist. Kita dapat mendengar eko bagian ini daripada Yohanes Pembaptis. If you see on the screen, if you look at the screen, you will see a reference to Isaiah 61, the very passage that Jesus alludes to in his reply to John the Baptist. Jadi kita bisa melihat di dalam bagian ini bagaimana Yesus menyinggung Yesaya 61. Setting prisoners free, opening the eyes of the blind, proclaiming good news to the afflicted or to the poor. Jadi membuka mata, membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang terluka, dan memberitakan kabar baik kepada yang miskin. And yet, according to this scroll, this is what's supposed to happen when God's Messiah appears. Jadi menurut gulungan ini, inilah yang harus terjadi pada waktu Mesias ini datang. Do we see then the significance of this? John has asked, are you he who is to come? And Jesus says, tell John what you see me doing. And what Jesus is doing are the works of the Messiah. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis meragukan Yesus, Yesus berkata, beritakanlah apa yang engkau lihat. Dan ternyata memang Yesus melakukan apa yang dikatakan di dalam Yesaya. Also, you'll notice the several allusions to Psalm 146. Those are very important too. Juga ada beberapa kutipan dari Mazmur 146 atau gambaran allusion. Psalm 146 verses 5 through 8 read as follows. Happy is he whose help is the God of Jacob,
whose hope is the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang-orang benar. In 4Q 5:21, we are told that heaven and earth will obey God's Messiah, and all that is in them will obey his holy ones. The holy ones, of course, could be the angels or could be God's people who ally themselves to the Messiah. It is extraordinary that what is said of God in Psalm 146 is linked to his Messiah. God's own creation will obey the Messiah. Usage of Isaiah 61 suggests that the Messiah in 4Q 5:21 is the anointed upon whom the Spirit rests. Di dalam 4Q 5:21 kita dapat melihat bagaimana langit dan bumi akan taat tunduk kepada Mesias dan akan tunduk kepada mereka yang kudus. Yang kudus ini bisa jadi malaikat atau umat Tuhan yang memang di dalam kelompok Mesias. Dan sangat-sangat luar biasa seperti apa yang dikatakan Tuhan tentang Tuhan di dalam Mazmur 146 ini dihubungkan dengan Mesias yang diutus Tuhan. Jadi Tuhan yang umat Tuhan atau ciptaan Tuhan akan taat kepada Mesias. Penggunaan Yesaya 61 memberikan kita bahwa Mesias di dalam 4Q 5:21 ini merupakan yang diurapi di mana roh Tuhan ada di atasnya. This is extraordinary. Ini sangat luar biasa. Psalm 146 speaks of God's very creation. 4Q 5:21 says this creation will obey the Messiah. Mazmur 146 menceritakan tentang ciptaan Tuhan dan 4Q 5:21 menceritakan bagaimana ciptaan ini akan taat tunduk kepada Mesias. This supports what was earlier said today that the Messiah is divine. Jadi kita ini sangat mendukung satu pengertian bahwa Mesias itu ilahi. Heaven and earth don't obey mere mortals. Langit bumi tidak tunduk taat kepada mereka yang binasa. Heaven and earth obey God. Langit bumi tunduk kepada Tuhan. This makes me think of a passage in the Gospel of Mark. Membawa saya kepada Markus. Remember the disciples are in a boat and they're trying to cross the Sea of Galilee. Ingat murid-murid ada di atas perahu mencoba menyeberang Laut Galilea. And suddenly there was a storm and the waves began to pound the boat and water began to go into the boat. Tiba-tiba ada angin badai, air mulai masuk ke dalam perahu. And the disciples were terrified and they woke Jesus up. Master, don't you care? We may perish. Kemudian murid-murid membangunkan Yesus dan bertanya apakah Yesus ingin mereka binasa. And Jesus awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased. And there was a great calm. And he said to them, "Why are you afraid? Have you no faith?" And they were filled with awe and said to one another, "Who then is this that even wind and sea obey him?" Yesus pun bangun menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" And perhaps I should mention Mark chapter 6. And he saw that the disciples were making headway painfully, straining at the oars. For the wind was against them. And about the fourth watch of the night, Jesus came to them walking on the sea. He meant to pass
by them, but when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost, and they cried out. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. I must ask, are these examples of heaven and earth obeying the Messiah? Apakah ini merupakan contoh langit dan bumi taat tunduk pada Mesias? Who can still a storm? Who can walk on the water? Siapa yang dapat menahan badai? Siapa yang dapat berjalan di atas air? Maybe the Messiah whom heaven and earth will obey. Mungkin Mesias di mana langit bumi akan taat kepadanya. The Messiah, Jesus, has power not only over the very elements themselves, he has power over God's greatest adversary, Satan. Jadi Yesus sudah mempunyai kuasa atas dunia ini, tetapi juga mempunyai kuasa atas setan. I draw your attention to the first scripture, Mark 3. Markus 3. No one can enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man, and indeed he may plunder his house. Tidak seorang pun dapat masuk ke rumah orang yang kuat dapat harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang tersebut. Sesudah dapat merampok rumah itu. Do you know who the strong man is? Siapa orang yang kuat ini? The strong man is bound by someone who's stronger. Seorang kuat yang diikat oleh orang yang lebih kuat lagi. In context, Mark 3, Jesus is speaking of Satan himself. Konteks Tuhan sedang berbicara tentang setan itu sendiri. Jesus is stronger. He has bound strong man. Lebih kuat daripada orang kuat sehingga Yesus mengikat orang kuat. Jesus is like a commando. He's Arnold Schwarzenegger. He stormed into the house to rescue the captives. Yesus seperti Arnold Schwarzenegger yang masuk rumah membebaskan tawanan daripada orang kuat ini. Well, maybe stronger than Arnold. Mungkin Schwarzenegger. Yes. And I remind you of what was said earlier. Mark, Jesus said, if Satan has risen up against himself, he is divided. He cannot stand, but he has an end. In Greek, teloseke, he has an end. He's coming to the end. Demikian iblis berontak lawan dirinya sendiri, kalau dia tidak dapat bertahan melainkan sudah kesudahannya berarti memiliki akhir. And I remind you of the Testament of Moses. Now, it's not the Bible, it's one of these writings not ago, but it's very helpful in helping us understand these things. It says God's kingdom will appear in the nation, and then the devil will have an end. You can see parallel. Moses ini tidak ada di Alkitab, bahwa kerajaan akan tiba muncul di tengahnya dan si iblis berakhir atau memiliki akhir. Jesus' announcement of the kingdom and his successful exorcism imply that the kingdom of Satan is collapsed. Jadi, pernyataan Yesus dan juga bagaimana Yesus menceritakan ini mengimplikasikan bahwa setan ini mulai jatuh mundur. We even have exorcisms in the Dead Sea Scrolls. Melihat di DSS Matthew 2:42, which is also a pair of Nabonidus. Matius 2:42 Ambonius. It tells the story of Nabonidus who was sick and oppressed by an evil spirit. Ambonius sakit dan tertekan oleh karena jahat. He thanked God because a Jewish exorcist comes to him and his sin is forgiven. Karena ada seorang Yahudi dan dosanya pun diampuni. What's interesting is the connection between sin, forgiveness, and exorcism. Ada hubungan antara sakit dan juga kerokan, juga penyembuhan dan penghirasan. This combination that we see Yang sama kita lihat bagaimana Yesus melayani dunia. Abraham in Genesis
Apocrypha, another scroll from Qumran, too is an exorcism. Di dalam Quran dan dua gulungan isi dengan Genesis kita melihat bahwa juga pengusir setan. Story. Pharaoh of Egypt is afflicted by the spirit, and can lay his hands on him, and the evil spirit departs from him. Jadi kita lihat bahwa Raja Firaun ini ada penyakit dan roh jahat musuh mengangkat ke atasnya dan akhirnya dia bisa sembuh. The scrolls, of course, anticipate God's victory over Satan and his evil allies. Dan dia melihat dalam ini bagaimana Tuhan setan. Remind you of some of these passages in the War Scroll. Kita bisa melihat bagian ini. So in the mind of the Qumran, there's a great battle in the heavens between God and the Di dalam kemudian ada sebuah perang yang begitu besar antara Tuhan dan iblis. So Jesus' proclamation of the kingdom, or the rule of God, is an announcement of the battle at hand. Tentang Allah ini juga menyatakan yang sedang terjadi. Real enemy, however, is not an army. The real enemy is me. Maksudnya tentu saja bukan kerajaan Romawi atau manusia, But the real enemy is spiritual. That's the dangerous enemy that can destroy. tapi spiritual yang benar-benar menghancurkan manusia. Qumran expects someone that they call Melchizedek who will come and will defeat the army of Satan. Quran nanti mereka akan hancurkan. And Melchizedek takes the very blessed gospel. Melchizedek Tuhan. 5:21 is 7 the Messiah. Satu, kita melihat langit bumi taat pada We see all these things coming together in Jesus of Nazareth. ini semua terjadi di dalam Yesus. The Messiah proclaims the good news of God's reign, and along with it, he proclaims forgiveness and restoration. Dia memberitakan kerajaan Allah tentang pengampunan prestasi. Messiah heals the sick, casts out Satan. Mesias menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Can the Messiah be stronger than Satan himself unless he is divine? Some says. Bagaimana cara dia lebih kuat daripada kalau ia Command the dead in the way. Something only God can do. Mesias itu memerintahkan perkataan otak yang dilakukan. The actions of Jesus suggest that he is in mind and authorized Almighty God to act. Yesus memiliki kuasa. Some of these scrolls help us understand this. Golongan tahu mengatakan mengerti hal itu.
mereka sudah ada di dalam Yesus yang nyata. Bagi kita sebenarnya itu benar-benar terjadi. Bersyukur ini hal dari perjalanan kita. Diterjemahkan oleh kelompok Kristen, tapi dalam pengantar kata Pak ada beda, sama seperti Grau memutar ini tidak punya. Jadi ada 30 boleh dari pemesanan dulu dan dan ke sini namanya pada yang menerapkan tepat. Kemudian penjelasan tentang ini ada ditemukan. Ini sudah ada, tapi kita melihat banyak orang yang baik